Wow. Hello. Hapon na. Happy Kadayawan sa inyo. One mo. Very good. Wow. Diba ito kung... Take your seats. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. First off, I'd like to thank everyone, mga kaigsuunan na akong Mindanawon sa inyong oras o sa inyong panahon na karong adlaw to visit Davao City and come and celebrate with us our Thanksgiving Festival, the Kadayawan sa Davao. Daghang salamat sa inyong oras. Daghang sa inyo nagbiyahe pa sa mga lagyo na lugar, no? Took you hours through traffic to get to Davao City, but you are here and we are truly happy to welcome you to Davao City. Kaya ba mo, maghatag lang ni og gamay nga background, no? Kung ano, nag-invite ni og mga councilors from Mindanao para karong celebration namo sa Kadayawan. Kadtong nilabay na semana, we did our Kadayawan at our traditional Kadayawan. Dan kanang mag-istorya mi karon na kada adlaw pwede mo bisita because he was always busy sa iyang trabaho and he was always somewhere else pag naami sa balay and wala mi panahon yun na magkita o mag-istorya. Pero karon captured din na mo siya. Wala siya choice. Maminaw din siya sa amua. Kaya wala siya kapatulingan. Hindi man siya kaikyas. Hindi man siya kaingon, ay, napakoy lakaw, napakoy antuon. Captured na mo siya dito, lain-laing istorya, lain-laing chismis ang may istoryahan. And that is a blessing, actually, because he's already 80 years old and we don't know when our parents will go. It can be today, it can be tomorrow, it can be 1 year from now. And every moment, every hour is important because mas duol na sila dito sa ending kontra sa atua. And time is precious, especially time with them. So that is something as well that you have to think about, and you have to siguro
reflect on na ang inyong mga ginikanan dili na sila muna magina sila